जय जगन्नाथ सांगने पूजा लाइफस्टाइल गोटे लंग वीडियो को आपको वेलकम कली। तो पूर्व लंग वीडियो मोर देखी केमती 4th डे सेलिब्रेशन होता तो मुझे सब पूर्व वीडियो एडिट करनी धीरे धीरे एडिट कर अपलोड करुँची आपड़ तो आगुरी देखी सारी थे तथापि मुझे कौन करी कौन भूलती साधारण लोक हिसाब से देखुचे साधारण लोक हिसाब से मुख्यमंत्री को पाखे पाइबा यहाँ बहुत माने इमेजिन बाहर था देखिए बहुत सारा खुशी लगी साधारण जनता मुख्यमंत्री तो से जनता बहुत पाखु देखार सुजोग मिलूँ जानी बहुत खुशी लगी आबे चलो देखा आम केमी जहाज भीतर बुली से जहाज भितर कौन सब देखी आशा कर वीडियो भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। देखो ये जावाई डर लगुच तो एमती गोटे सीढ़ी लगी तो से जाइलु मो पुलिस भाई माने ओड्राफ टीम एम समस्त सब फटो उठाते सेल्फी नौते गेस्ट बसिया एमती सब चेयर पड़ता तो जेहेतु आम पास्ट है तो आम आगुआ जाकि सब देखी देलु। चलो चलो हाँ भीतर जा बुल के चलो यहाँ को रियल देखिए इंटरेस्टिंग आउ ये आम देखो यूट्यूब रे देखो रियल रे देखिए 9:30 ओ आ भीतर रूम ना लगे रखी बैग रे चला से पड़ चला से उठी चला रो मत डर मार चलो 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 सी कौन भल जिन देखा चल रही था तलू जाए तुम आसो से मैंने आउट मो छुआ ना धन दाड़ को जाना आम माँ छुआ उठे उठे चलो हेलमेट नहीं डर मार नहीं डर लगे नहीं किचन एटा चीफ इंजीनियर रूम स्टाफ रूम नहीं मुझे जापी बोपा किए मोटा मोटा आम के सुरक्षित रोचे हाँ एनसीसी पिला देख अल्प जगार सुरक्षित निजक किपर रखिए बुलाबुली करने भितर सीएम को प्रोग्राम सरी तो तापर सी जाइए देखो आम पानीटा 30-40 फुट तो केते डर लगुए पानी देखिकी आम घरे साधारण लोक हिसाब से केते सुरक्षित रोचे तो केमी वाणिज्य व्यवसाय बढ़ो आमर केमी सुरक्षा मिल केते लोक नियोजित अच्छा चलो धीरे धीरे ओवरब्रिज ये तो सॉरी नहीं इनागुरेट कौन हैगला
ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉ କାମଟା ହେଗଲା ହେଇଗଲା ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ତା ଭିତରେ ଗରମ ବାହାରୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିପି କିଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକ ପିନ୍ଧିକି ତା ଭିତରେ ଥିଲେ। ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା 10ଟା ପାଖାପାଖି, 10ଟା 10:30 ପାଖାପାଖି। ସେଦିନ ଜାହାଜ ବୁଲା ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଯାହା ହଉ କୁନାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆମେ ସେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ବୁଲି ପାରିଲୁ। ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେଠି, କିଚେନ୍ ଠାରୁ ଟଏଲେଟ୍ ଠାରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍, ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ମାନେ ସବୁକିଛି। ଆଉ ବେଡ଼ରୁମ୍ ବି ତାରି ଭିତରେ ସବୁକିଛି। ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛେ ନା। ଆମେ ଘରେ ରହୁଛେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଜନେସ୍କୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦେବା। ତ କେତେ କଷ୍ଟ। ଏବେ ଯେଉଁ ନୌସେନା ଚାଲିଛି ପୁରୀରେ 4 ତାରିଖରେ ହେବ, ତ ସେ ଯେତେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଟିଭିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ଆମ ପରିକା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନେ କେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସାରା ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପାରାଦୀପର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମଜାଦାର ଜାଗା ମୁଁ ବୁଲିଛି, ମଜା ଜାଗା, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।